iya kul sallama ka ya pur so kam zasa iya kul biyan kan yula kan jo ma biya zan na titama kan ya bo na tiya zan yula jo kan ya bishi aran biyar puni ban zan titama na na ba miyale na ba miyale to amma inda film ne miyale ma biya kam lan kunyale da nguna introductory speech ma ka tabwar tabom ne tinya din yan pilshap ta nan wati kunyari yan pilsham ta fin yan calculate man analyze lan bandin yan cham sham zasa dama o yeto an punu ma o bom no wuta ne kaman da dam shab biyan ba pora janga ka no ne bombo na ma lor no ya to amma bellan ya ne ba shaba bellan na ban yar sha dan ba viala aban labu kaman ku ba nan summarize la yeto amma tan mabiyon wa katana pile ay nya da dam so ko ya no nyala dolo nira ka nya so ko ya no nyala musulmi ne dolo nira bannam za sama na wafu zan alqur'anin taba ka zan bible zan taba ka yalba Qur'ani jangu Bible jangu Qur'ani jangu Bible jangu ka fanin yarba ka pastor nin yarba ayenye dolo nira nyinde nan danwo ayenya musulman nyinde nan danwo aban labo kanyi mamman tinya ka dadam shawiya ndaba nyala dolo nama be nyala musul nama to amma Qur'ani ma be musul sin yanda be shabu vial ma ka nan dale kan bor nan le jo male izin zan tazo ayati kul nya dadam kam wunya no nya musulmi be wunya la dolo nira kana bende dada ma paba ka zura ka ngmar jire aban labu la dada ma ma tabe bo ne ba musulmin be Christians ban wuna common sense family nim balama a common sense chanyi ne yan nyim malama ai de gbadda bam ka ban yusur ma ana sane bu na wunnin la common sense nan dadam kam ne dozo nyin din ma the version separate version ka ban gbo ma aban labu Quran ya noruzu kan me ku to ce zurma Quran ya nore ben sopa me ku to ce kan nan dele so common sense kan yusurma da ma o wumla nyasam aban labo so la da manan ma ban me ne kamande Quran yare to ashalma da ku yalma so be zan tuntuma kama jiyan ma ba zan Quran ye to atuntuma da ma ya nar kane so Quran ya ne zub kane ka me ba zan tuntuma ma to zu ya ma to zu da ma nyi mamman ta a hankal ku to wu an kamande zu so a hankali doctor wa ni so emelo banyin de pole dama hankali wa na o adene nan kan dinye salman wo zuma nda na nyel are ka chan tuzu bi wo mo viel pam o inyo na zan nan bai are ka mi no chan tu don taba dama afun ban ni Qur'ani yen bum biyan ma abadi il table agenda mi ba abadi il table don so nyungura ba sha kamanto no don so la da ma amin ba the same line ki dola to ama ben version ma be different ben na yalm ya ben zan la musul se ne dolo tal zan lemse ma ne ben yala musul ma be Christians ama kale kulu non da la social vices ma kanyi mienguna nyambe ne Christian nya amebe ne musulmi nya aban labo amebe di Bible table abab di Quran table nyenko jam ne zakane to nyingba za version be different so la ni rima a common sense group mbalama mabi de mala nchika nyeto non de walam chele kati zon pere puni wo yel biela yan fomi yan ko en gbago mazale ka gba yelen dene kala chiko yele kati kunin halanta na la ni yula kwanjo oma to zomya okay to an saje ge aljanna ma de biene be kala aljanna ma de biene bomba yoro chara aljanna ayan kimto tanan chan aljanna be kala fine tuma bula ka tum zer ka pira aljanna tuma bula tu viela bula ka tum ta mabia tu viela bula ka tum te zamana no ka bo na te pi aljanna tu viela bula ka tum ti amabia tu viela bula ka tum ti samban nima kata buar na twi mpya aljanna no pumpo pa sa dege ne kama aljanna bian la ko yele to ama no buar me tu viela de bala kale tum ka buar ne kama ndi atwa aljanna mabia ma bu au ka bu ama question bala ma ka na ya do kan buar ne kama anegen ni ne kama a hankal puni be a common sense puni be a vigo puni a research shangan nan dimsulo an passa atene kama agenda bian woma ka tom buar kama tun viela bula ka dadam nan tuma ande bom nan bua tun viela lan le tun dadam tum kana ka agenda ma dimsulo anya ni yura kwanjo onyin labs mana tun viela de lan le tun dadam tum to mabia
bi o tum ti samban nama kana nya aljanna ma ti dimsulu dama de ngala amila de kanle dun so ya kpanga ma ai nan yin yula kpan jo ka yele de tuna nan tuntum sa den viala ngo busham ngo entiso kana una ci ka twa aljanna de tuna nan tuntum sa den viala ngo busham ngo entisamban nama before kana una nta aljanna ai yalla bana de tam musulmin Christians bepam bo abama o kara nana ngo ma na ba page de tam ka panse dan so anya ni yura kwanjo ma nyi kpama ka wu tuntum sa de balan le tun dadam tu o tum kana twa aljanna kan zan alam na nyanga biala aye ni dadam ibetwi abe ntwe aljanna bi bu na akotwi akotwi kan bor na bo awula so ka dadam pira manfum bo la bo agwoma o hal ni zo na bu gumbe sha'aw wula ka dadam wula no bon tun dadam kurpi ka pompo nyemuna de mala pompo nyi na mala common sense ni yin use ra azu pure to dimsulu mbom na halan wuma ayen lapsma nyi che kampan zan azu pure wuma tinyen nan sham ka kutolanci dimsulu mar dadam una ayen na won nama ayen na won nam tuma bom to use to zo pure to mbom ni kaman azan azu pure dama nyefunyela zo pure champion zo pure kaman nyefunyela common sense champion ba ma ka zan a common sense ma wuma dinyen kaman tinyen nan sham ka dadam bleyanci anya ni yula panjo oma nyin lapsa mana teacher me. That is a question. Look, aljanna chanti pi aljanna. Most of them you will understand about. Look, I want na chang aljanna ya. The best thing is bamlama ingusila hankalma kuntu ya ma jemka tum jela chela am ya tumma karvelme angare aljanna jela am ukurna chan ande abola aljanna abola jela I am tum jela ka borna chati pi aljanna. That is a question. That is the question. I am tum jela ka borna ti chan nti aljanna la ka tama bi ma ya yel ka na borna chan ti pi aljanna nyin kan mama ka tum jela denin galsi ngar kaman ben sha kamza sa kan yalan labrana nan boy tum vial den kan salian tum kana twa aljanna ma biya pa ma anya video ma ni lo kwanjo ni yalma tum vial den kan salian tum kana twa aljanna ma pa ma ka zan in yamula lapsna because pumpon ni my time kama tum viala den ya twa ni sala aljanna pumpon that is common sense kana use pumpon ma champ that is very good abang la common sense na balama tum viala tu na tum viala tum vial dene anya ni yula kwanjo o ma nyin lapsa mana tum vial dene dinye jimna madam na fine apura because bite mo suba ya mbi jamna bite mo jimna ka mbi jamna ai puli shana ni nyon le tetu yum sa shele nte porjene nsui aduwa shambor na sui bin na fila na kaso aduwa shambor amali bu masu ne jinna ma ka tatamel pela aljanna bitu la ka tatamel pela aljanna na bo mama jinna ma ka tlen zan ti pya aljanna be tu viala atien zan ti pya aljanna kambor ne yala mabia aye ne jinna dadam pura betian nun suba ai obiermane magarbi be ishayi be azafar be asar obiermane ne ka yunglan paga ne ko lan chante porjine lan su oduma be nan nafila shalom bora ento duma kambor ne niga aninti mbom ne niga anine dadam songun to maltam inter janglama ka bier puni bi akam ka yung to paga ko nyesa in yisi zan in shir poro na ban jin ka nyala o duma ko o sura nzoro ban sha bien bor ban sha o duma sane la nirmo mai the num too much kaman the kwen kaman la nirma o be nan za ne kaman o tichantu gol so paawo la nirme kam o be ngum be mal tam no zubu nguna o be mal taban tam no zubu ngum mamman to ni chan ko bora bi o tuma to ni chande bi o ko hamma de to ni chande kan bora bi ngum mamman kaman ban sha adam so ngun duniya ya nguzo dan ta alko nan lama kaman shi amen bian
daadam so ŋun to mali tan puhiri n chana ti puhiri jiŋli azafaro biɛ dimaani laasaro biɛ dimaani bimboni o biɛ dimaani hali gba ka ŋun suhu ka di puuni gba o to ama o kpɛrila dimaani biɛha kam zaa ka yira ka mi bi tumni tumbiya shɛli ŋun bi zuri so o mi bi chɛni ti gbindi niriba paɣaba o mi all those social vices ŋun ba a ka di puuni to ama jiŋli o ku puhiri ama kama o hankali kama o zaɣa ka di puuni ama o puhiri limi o mi bi zuri so abaŋ laabo laa daadam maa naawuni ku tooi che o yɔli naawuni o ku tooi che o yɔli abaŋ laabo an to kuli bɛ tuma ni n nyɛ tuma ni kpɛm n nyɛ a tuma maa ni abaŋ laabo ka so bɛ tuma maa ni nyɛ ŋuna a ti kɔn kano kana ti deegi a baaji a ti yɛn yɛlim bɔri ŋɔ ko kpuɣili taana a ti yɛn yi n kana an bɔri ŋɔ ni binshaɣu kama o niŋli ŋun ka a timda ŋun ka a niŋdi ŋɔ ka binshaɣu ti niŋ ka di nyɛla kama o zula binshaɣu n kɔɣa dundɔŋ maa ni bee a tuma maa puuni ka a baŋ ni ŋun niŋli an to di gbaago di chɛm kuli niŋ ayi on fuli n zaŋ o maŋ sɔŋ tiŋa n deeri a baaji nima n niŋdi ŋɔ nima nima din konko kawai common sense na ka na ku wura ma ana ko en chelme a bɔri gba a bɛ n karo gba a ko en yilo an niŋ shɛŋa maa mi ka la niŋ la a baŋ la bɛ o la ka en yilo to naawuni ŋɔ la ko gba zaa bɛ la ko bɛ an to kuli puhiri jiŋli ka lan zura niriba ya ka lan zuri niriba ka gbindi niriba paɣaba ka bin gaŋ zuɣu ka naawuni kuli yuli di zuɣu ka chia bin gaŋ zuɣu ka naawuni kuli yuli di zuɣu ka taali jɛnda maa o n bɔri shɛm ka son kan to gba ŋun naawuni dama o nam duniya ŋɔ maa n titi maa bi o nam ti niŋ duniya yaa ŋɔ zuɣu maa o mi so bi chaŋ agreement o nam do duniya ŋun mi so bi chaŋ agreement a baa ni yɛla to a shɛli maa o nam ti ba nima ti ma nima ti yaansi o zaŋ ma ti niŋ duniya yaa ŋɔ zuɣu o mi so ka agreement so mi n kani n bo o ni wula zuɣu ka o zaŋ ti na ti niŋ duniya yaa ŋɔ ka bi zaŋ ti niŋ mercury puuni ye bee ka bi zaŋ ti niŋ kaman planet shɛli dabam ni o mi kama so n kan ni to challenge ŋun naawuni din zo yaa a yi ti nyɛ so ka o puhiri jiŋli o puhirila jiŋli o ka niŋdi binshaɣu kam zaasa jiŋli maa ni yɛn o niŋ o niŋdi limi to amaa ka lan zura ka lan bindi niriba paɣaba a baŋ laabo binshaɣu kam zaa kuraan maa ni yɛn niriba viɛla din ka ŋun niŋdi amaa ka lan niŋla ka lan puhiri jiŋli amaa ka lan niŋdi laa binyɛri shɛŋa kuraan ni yɛn niriba viɛla maa ka ŋun lan niŋdi li laa daadam maa common sense ka o yusiri maa amino zaa the same line to ama ŋun common sense ma different version nyɛli kaman kuma common sense ŋɔ ma ka yɛ ni Qur'an maa kani Bible kani naawuni gba kani gba abaŋ laabo an mali yin common sense version ŋɔ ma di gba zaa kotomsi dabam shɛli nyɛ ŋun bin gba zaa dini ŋɔ ma bin nin dini maa yaa bi zaŋla musulisi mini dolodolo yisa binyahari Christianity n zaŋ bari bi maŋa n zaŋ pili bi maŋa amaa kana ku niŋdi din bi common sense daadama nim niŋ laa maa dama o karim Qur'an maa yɛ na ayi di bi viɛla ka ŋun mi suhuri yurili ŋun suhu yuli pam Qur'an mi yɛn ni ori niŋdili di bindi niriba paɣaba ka ŋun mi di fiili ni kama ŋuna ayi ma yɛn nyɛ paɣa ka o viɛla ayi n ku tooi chiwo Qur'an mi yɛn ni ori niŋda din tam laa niriba maa ti na bi zaŋdi ŋun paɣari musulnim ni ka musulmi n bala abaŋ laabo daadam so ŋun nyɛ musulmi di nyɛla kaman daadam so ŋun zaŋ kaman o wills kam mandi bɔri ni niŋ ŋɔ I wish I could do this amaa ka Qur'an maa yɛ niriba viɛla ka o zaŋli labi ka doli Qur'an maa ni yɛ kaman o doli yɛltɔɣa shɛli ŋɔ maa ŋun nyɛ musulmi to amaa ŋun saati ni kaman o nyɛla musulmi ka Qur'an yɛ din niŋ ŋɔ ka o niŋda din niŋ ŋɔ ka o niŋdi laa niriba ti booni bi musulmi nima common sense different version n bala maa understand common sense the different version n bala maa I get it. Those I mean by that in your yim to ama maybe a thinking a analysis ma the bichan the same. So benum bana I nyabala the kalba pa Christians so America kalba and pa Muslims so common sense I don't know ma the tap kaba user ma teacher me. The tuna na Asia Kabu Rama ho. Jingleman tins on a piali janna. Be a tuma ti zan a piali janna. Jinglema didn't ti zan a piali janda. Be a tuma didn't zan ti piali janda. Ka o bo ala boagu. Mabia. Ben shambien ya. Anto kulbian. In chan shukuru hal and tina sene school. Secondary school. Kabuto Chan University.
ya bu to chang university ka some ka won chang na university na ba sha kamza ogba za bian ka some bian won kulbu che classroom ana sane bu ditinin ka bor kama da adam sheba benyan tumtuma kan nyala silmi tuma nyale won kul na sene school ka ba to tula ogba dende nyala bu bor la da adam mo to tumle won na university la ogba to tumle nto nan de twamba to ama ngun kulbe nan da be shakam kama nguna ai ngun ku to kulmir la tuma ma na la be na tuma ma bora da adam sheba ban ba chan shukuru kabnu to la da adam nan da puni to la nyale a chiyama dal ban pur jingle biyan biya bu ko ban ku pur jingle karko ya jingle ka ban pura ban butum no tun viala ban butum tun vial shele ban wa jingle ka ban ku pura jingle ka ban ku pura to amma de kaman de rebenan easy ne da dan pur jingle ka ku tum dun viala da banan easy na la kaman a common sense taba ban ya na musulun yawa be christians yawa ma ka ba dole ma bana na la ban zu aban labu ka so me bien o pura jingle ni da man nim nyero no pura jingle o bio yan o pura jingle o bio zo nim sane ka zafar pa ko chan te pura o bio yan o pura jingle to ama zo nim ma tan za sa te miyo me ko nya jing pura ama kan ya common sense ko usra so la da ma za so to bil so pa la da ma za sa on to bil so pa because o usra common sense o bor ne te ban kamande o pa musulmi to bom te ban musulmi nyo common sense ko yusurma so a version ma a common sense version ma de dadam tabambala ma dan so jingle pubu ban pur jingle karlan tum den viel yalanka batiya malla bazashi ana sane bu kamal shaba babe pu jingle den da shal kamzasa amma bayan tum la tum viela duniya ya ngozo bagba batiya malla bazashi de me ku to biya kama ngunda pur jingle karlan tum viela den ai abanyar bi chanta sa BC an yi chan JSS GHS an yi na ka chan sa final exams ma benya 6 1111 aggregate 6 ma ta zang da bam ya antin class A school class A da pala ta bora ban ya ai abala da me pala kaman babbanin wutan ta zang batanin class A schools ai on sabma on nyeshalambala to aku bie dunia ya ngozo ka pour jin kan tum viala ami niveau so ngomo pour jin la ma ka tum de ko nyam aban labo ngun dab tib to nya kar pa grade 6 ma ka tzo wotin class B school kama class C school kama class D school la kar chana versions shukutma te perperram classes la nya aljanna ba aljanna de nya sans different ka dadam kamal onti en cheshal pulu dunia nabala ma common sense yeto akata na yarwo common sense yeto akamina yarwo ma tanan dada man namini kamandi ngun tuma viel vien yalanka bien ngun te sabe ko o ban viel vien yalanka tuntu zo tanan class A school ngun den viel ama kar ko to pa class A nirma te zo tanan class B dunia nabala ma katanan common sense na wutla kan na umma ngun nam dunia kan nyala ko min sonda jini kama nan agreement ko namle ka tin jia malane wala ka pour jangla kan nan don kan na munu to kulcha ka ku tumtum biar hale ka ban downzo kan an kulcha ka ku kyal janda yole ka son kan to bu an na woni be an yisna anajin yakab yani tangshale president so dia kaya na yo president ka bachan ban ba sha yon sawamla ana jin kuum ne kaman president so ye ne dadam shabin panwo yin yaba ka kulbe yinsi ka koko yiba yuale ka son kan to bo son kul kan to bo president ma ka wala ka tra gba sora ku nirba ni ka ta gba go to you kan yete kan ti no chenwa free yes ya ko uma la ka na ngba zabi o to kwen gba la ti shaba nzantin ti datin na agenda ne ka bura ka gba shaba tin nan bu ne ka son kan to yiro to ashele kama on yi tuyan gbati nkuti be kama de on yi anyavil ka dadam kan ayin dadam kan a common sense ba ku to faga ba ai kuma yi kana torin chan shambala ma don zo jengle de to twa nira legenda na ngun nawo yiko aban labo ka tuntum sagban to twa ni sala agenda na ngun nawo yiko aban labo torin chan shambala ma ti chamya karin yi jengle ma wula kan furle karin yi tuma mami wula tum viela kan tum na dia dabsir ginga tum viela bula kan tum zangzale
to di nyɛla jiŋli maa wula ka puɣiri di mii nyɛla tuun viɛla maa tuun viɛla dini ka a lee tum man nyini yɛli ni di tu ninsali tum tuun viɛla manfum buɣa bini ŋɔ maa di tu ni a labisi ma di zuɣu daa zaŋ ni nyini question buɣari daadama dama nyini mini kaman di tu ninsali tum tuun viɛla shɛŋa so di tu ni kaman a labisi ma n wuhuma tuun viɛla dini ka ninsali yɛn tum ka ti kpɛ alijanda ŋɔ maa a baŋ la abu to ti chɛm ya. Look, nyina pu subahi. Wọ́n tàn náà bí. Bala ta pu hazafara. Ama atam la jin shela an pantang yeb fukum tuma. Kapam pa yan do so shem bosse bi har tan no wazana. Ana ban wada lala azafar ma ti an pare. An pare sahabi aku parsa. Ama pan chante shini. Lo shekolo un plan inte. Nyini yan do so shele. Ndapsa ma bi nyanga. Because of Apu Jimso. Masa, Mabia, Manfun Naga, Dadam come. When you're a Muslim, you got the Quran and tablet. Got the Quran and tablet. Ben when you're a dolo is a new. Got the Bible my tablet. La Dadama, and yet to a cover dinner bella. My yellow but my common sense be to Ambalama. Common sense. Ba tun tu yusu to zo pure o zo pure kan won yusu ma da mo fun check aban na musulmi nyo aban labo o jam ka aban no nyala musulmi ama kalam bietan ngwande be da mo bubuar ne kaman ayel ne kaman niveau yuale nyozo o bubo mo na aban to common sense da adam kam di nyala common sense ka tian yusra di nyen chen shambala so ngun common sense ko yusu ma do zo ntal kan ya da la da mama a common sense ya nyine maloma the different version kabongba user ma aban labo ti chamia La sarma na bin page ka pampan anyen do so shele ndap se yin mabdi nyanga ka to nyel la rasu asurona kay na bor la aljanna na pi good ka to lapsa ma binyanga kanye la rasu asurgane aban labo ka borna kaya na bor aljanda mabia zangma zo pure ungu madan tal kaman kai faso nsuwa surgane dan ka amfani tila da masham kaman jiyan kan fa nyinwo kan kul kanan tin nan ba shan fa nsun surgane kan nyalare wula zo kala alarma de kan fa ni tama wula zo ka ta an kaman da bi fiel tama mfum bu ala bu ngoma ni la kwanjo shangane so ato miar nyi kpama ka lapsrma dinde fa de mo ma fa because you used to common sense dama dadam kam dinya la kama an used a common sense a hankale nda ban yare da tuna kama so malban shaka buwar ka to fa da tuna kama amabi malban shaka to chanta fale da tuna kama ban shaka am buwar na to yusa zo pure in zan dile kar leba dane aban labu to amma qur'anin ya nar ngarsu qur'anin danin yallala to dadam son wonti ya musulmi ka ba dolla abun ma kan le yara ya yo gbanyala common sense dadam amino za yim nyen ya don zo da gabriati din san la dadam ma miyarba par dolo yisanum ne amebri miyarba par musulnum ne amin ba the same nirba nyen ya to amma ki le nye ki ite hamanye different ban ninni mi ka yusra ba hankal ka gbe na ni nemi ka yusra hankal to amin ba the same thing balama to ama balle deceive ra kaman tanan banya musul ni man dolo ni ma and deceive nyang ba pa da man nyaba maka banya musul ni ma ka ba pa kale nyala nyung na yin ayan dundon nam nyaba da ma bugbaza nyala common sense da man ma ti chamya aljanna ma look kai puri jangan jarho. I'm always been saying this. La kan yar kabena kan tura fan ma bi kan turu yen ne che muslim sakama. Mbe yana muslim sakama. Muslim sama don wona ya deep there I believe in ninye shelba ka dole. Mon ba mi chen Christian who believe in ninye shelba ko dole. Agba ya bo. Mon ba mi jam do ko ya o ba believe in ninye shelba ka kan ti tabu bali yan do social zam mi na wona bala ko dole. Ama le bo ma sunne. Ajama man tiyan zanga tela la aljanna ma
bɩ tʋm vɛl shãngã n tʋmda dẽn tɩ yen zãngã tɩ aljanna to tɩ kãnna tɩ kul mal daadama nim dũniyã yang zuɣu a bãng la bo ka b na ʒin kpe classroom bɩn na ʒin kul chaŋ tɩ zaŋ bɩ gbina ŋɔ n ʒili classroom ama o yɛ kootu ka piri shuu ka a nyɛ o gari minista ka la daadam maa ŋun bɩ chaŋ shikuru maa tɩn tooi zaŋ o ko tɩ lɛbi minista n bɔɣarami ma common sense ka ti yusra la daadam maa an tooi zaŋ la daadam tɩ lɛbi mp la daadam maa an tooi ku kpuɣi la daadam maa n'o kamna gasim cement factory shɛli din bɛ Accra n'o kamna tɩ lɛbi bɩ manager bee director din tooi niŋ mari ku tooi niŋ to la n nyɛli a yi kuli puhiri jiŋli a yɛn kpɛ alijanda serious kan yɛli a yi kuli puhiri jiŋli a yɛn kpɛ alijanda kaman nisa yi kuli chani shukuru ka niŋ nimmohi n baɣa shukuru maa zuɣu ka ti yɛn diri daanfaani shɛm la n kuli nyɛli kaman a yi puhiri jiŋli ni nimmohi ni di yɛlimaŋli da bɛ n chaŋ waste din daɣa shɛli kam abada da ku niŋ da bɛ n chaŋ waste din daɣa shɛli kam understand ya bo din zuɣu yaa a yi puhiri jiŋli dini yɛn kpɛ alijanda a yi puhiri jiŋli dini yɛn kpɛ alijanda ka pa lala n bɔm na a wuhuma daadam kaman duniya ni ku pili factory nim ala ka ti yaba adam ora kana ti paagi factory dini duniya ni pili shikuru ti riba ala ka ti yaba adam kana ti nyɛ ka bi mɛ shikuru duri zali din zuɣu ka o kpɛ duniya ni pili science center nim ala n daa biɛni ka ti yaba adam kana ti paali to n bɔm na a baŋ ni kamandi factory nima ni science ni shikuru ti na ashibiti nim ti niŋ daadama naawuni ti la hankali maa ka ti niŋli domin ni di sɔŋ ti duniya zuɣu to amma ka laa binyahari n taɣa ti nim na ka laa bini n taɣa daadam na duniya yaŋu zuɣu ka ti kana ti bo laɣari n diri ka turi daadama nima a baŋ laa bo ka ti kana n ti nyɛ laɣari ka ti nyɛ shikuru ti ka ti yɛn chɛna naawuni jɛma dini n taɣali ka o nam daadam n niŋ duniya yaŋu zuɣu nimmohi kan yɛra maa naawuni jɛma zuɣu ana mi nyɛ ka bia chɛni shikuru ka di nyɛla shikuru maa dii niŋ bi wara naɣa biɛɣu maa ni ka pa ni entertainment time yaana mi nya ka di nyɛla bia bi zaŋ o ti kpɛɣu shikuru ka di nyɛla bin biɛɣu kam naɣa biɛɣu ka bin kuli ŋmɛra naɣa biɛɣu ka bin kuli niŋda naɣa biɛɣu n kuli nyɛli ka pa entertainment time domin bi zaŋla bia maa kana ni o ti bɔham binyɛri shɛŋa a baŋ laa bo laa bi yɛ shɛŋa yɛn bɔha maa n tiɛha dini ka bi ti yɛn zaŋ niŋ o teesi ka o sabi ka paasi bee niŋ o teesi ka o sabi ka paasi ka bi naan baŋ bi yɛn zaŋ o ti kpɛɣu shɛli polo to laa ka naawuni niŋ duniya yaa ŋɔ maa n zaŋ daadama na n ti niŋ di puuni ni ti bɛ di maa ni n karinda n sabiri ti teesi nima o yi ti gbaai ti kama bi maana di ti niŋ ka o diɛhi ti nyɛ viya naagi ka o baŋ o yɛn kpɛɣu ti shɛli polo di zuɣu a ku puhiri jiŋli ka puhiri ni di yɛlimaŋli ni nyɛ shɛm di kariya ka a zu so nyaanga di kariya ka a labisi so nyaanga di kariya ka a zu so laɣari di kariya ka a bili so paɣa ayi di ku niŋ understand ya biyo ana min kuli nya ka daadam so kuli yisi n yisi ka di nyɛla kamani wuntaŋ ni o yɛn gbaala bia niŋ ŋun bilo dina ʒi niŋ vi zuɣu o bee niŋli to amma din nyɛ kamandi o bɔm ni kama o niŋdili maa o yɛn zaŋ binshaɣu pilo maa niŋ ŋun jɛla binyahari amma yuŋ ni paagi o yɛn milisimi n kpɛ paɣa so duu ka o mini o ti dɔni ka o yina domi vi zuɣu dindin nin ka duniya zaa tiri malila common sense ka di nyɛla an kuli bɔri shɛli din a tiha ni ku taai shɛm naŋ mili ti di ku yɛn bindila paɣaba sambanni dama ti common sense ni ti ti shɛm man kuri n kpɛ paɣa maa ni chɛ ka mini o dɔni to amma adiini n zaɣasiri ni kama di tu na bili paɣa sambanni adiini din yɛn naari bili so paɣa amma ti common sense bi wuhi ti naari bili so paɣa common sense ku to wuhali a yi nyɛ so paɣa nyin miri ka a dono kama ni ʒiya ŋɔ kan kuli gɔn chaŋ shɛli polo ti nyɛ so paɣa ka o gba gɔn kana ti zaa biɛla tamali ka ti chaŋ ti bɛ takuraadi so paɣa so mii ʒi mino kan zaŋ o kpɛ hotel ka mino ti dɔn naa zaasa o yi daani baŋ kan yi kuna n paɣa o n baŋ ka o n bi baŋ maa di nyaanga bɔn yɛn kana dindee nin ka naawun kani aljanna mii kani so kan no ti jeeji ti nima bɔn yɛn niŋ ti shɛba yɛn niŋ to amma naawun nim yɛli ti ni kama o tin ti gbaai ti maa di dabiɛm zuɣu n ku niŋli ŋun paɣa maa gba bee niŋli domin o saɣa ti alkur'ani zuɣu ti chɛŋ
dinga jinglama ngona so kan pura dinga jinglama di kan pura la jinglama ai be ban pa fai ban ye 5 years zuma kakkan kana ka hanka ya bu pura la jinglama to amali tuna abu hasone jinglama anti yanzu nga twali janna ma bi tuma ma anti yanzu nga twali janna lala jinshel am purma do worama anyan do sociale pam naunma madin ka manfin naga ma manfin naga mabiya manfin naga ya to ama an yere to ashan hodin za Quran da fin za san no jale afana fin yel ta nirba fiala be afana mnajin yel kawo afaso najin yel ni chele ni ro pa ba afaso najin yel ni kaman jamel talba fiala afaso najin yel ka Quran ma mamman yara ya ni zina na Amerika amirle ni zina na haramir rigba balanti atinan le Quran na yara ngoma o ka dadam so biene ka ni musulmi nyo ka tom kan nan da bin ma ngum mir ma haltin nan dale kan yin na jiya na ay na musulmi balama yusuma common sense nyama la nir ma pa ma ka mier ban parani kun nyamba mpani ka me ni kama o min ba za ta zanya common sense na ma to amma ban din ma ba zo pur ma blan yusar ma yayi miamba mpa ma ni amma rizan ba gabar dolo yisanum ne amma rizan ban gabar musulmin ne manu kuma shelter an balama ticam duk waran nabi yana labs ma matinya dike kaptiyan nan he ya kasa nima bayyana ba fiela ka biyaran ne dike kapatiyan kohi kan yala da yito agaya be yeto ashin dan kan kanu mira dike kaptiyan yana dipurun bali ya kasa ni abu ma sina ko shiri ko chen wata nan makar shirin ya yelman da mirka ce ka bayyana na duniya ko shi di mo yan ko lokar shirin nan yelman da din nan ma yi mana ta hana dan nan muna yi la ta anan yi laula kayini kanyini ya ne kamata zan tuzo furtumma ka tuzo furgati men tumda kan yan zan zo furtumda ka kulshi shelpuntin ya pasar ba puwal ko luntuma kancho ka zo furgati men tumda kan yin tu yusun to common sense tere yusur Qur'an me yara tere banda pa ma ne tere nan da bi izina ka me yana ayati challe Qur'an una ayi da da manan yato anyal tere mitamir dan kuto wuti kamanta life dan kuto wuti ta life kan ya bi ko an sarga ka amala ne bu da batunan nan kara common sense kan yin hur mama so in kana tudwala da wumne kama da batunan kama in lapa don wani common sense wa da ribi chana mantiane kama common sense nyala kama ndi kama dadama be adini ni yeto ashele kanyamba satile dan nya common sense be free thinking kanyiti ana kapa Qur'ani be Bible ya na nan zina wala kad ni sa common sense yo no nan le ana min kunya ka buya nduso kaya na ayin ku dubu nku dumpie ma bungun nami yan duoke karnyala kamande wen so ambio zo wotan uncle's house mada hotel ne ka dada manan bun lama na uncle's house wa fafi dan ka anya ka buwa ko zo kama obuke ne bican hotel ne tudwane dan ne dama ban bukaran Qur'ani be Bible da bintin ya ne kama bin nan shan ma zinanya lo baji don zo bugba mala common sense ana mun kunya ka piao kwarsha kan ya o jimi dam da kurgu na ma ko ngube ami kunya ka piao ko ku gba kurgu ngubre na kama ku dam da na ma ko ngube o mi na ai bin wato nku to dam male do zo ku shi ilba ama zan dufu nson bua be pianya o ngubre zasa bugba mala hankal aban labo ka wula zo ka ayant yusun to common sense kan kunya ka bi kwa ko luntama kan ya na rabe tunanin zina mabiya ka ya to amba nyin ku to wutla afan ma fin yalti ka Qur'an fin yalti dan mutun tinin labai arsha da zo nyin yarsha ma afan ka par ma nyin nabi ya ka common sense nan yale common sense din ditumi common sense din nguna din sham ne kama kul da dol Qur'an ya to akan nan da Qur'an ya no da bin shi akan ma da biyan nan le dan nya common sense ana sane bu ticham
IP gali janna ma ibe ngate ama the believe in nya shiri nya madad mun bupuru mun jinna mun zaha mun kwa la aljanna mbala the believe in nya madad mun bupuru jinna mun zaha nya fo yole be yo so let me tell you something mabia ngoma pur janle opani vu yole nta a common sense ni ta shambala be a common sense dadam shabun gbaza bi apollo na fun yala shab nyama ye common sense nim nyaba ama different version nyaba ndin ma ayu ne ban bi hagu mir ka zangle mpar do nima be re zangle mpar kamande musul nima sonna jintan ka ngum pur janle ngum pa ngunya ne vo yale ayi da kani dadam kam mun tamallati ama do wumne kamande o gbaza common sense ko yusar mbala aban labu in yara ma har do yisana ma nirba bu gbaza mimne kama ay pour jingle nzanga a bi an mertan na gbaza be kyal janda in common sense nin gbaza yara nitinin bin pour jingle da bin gbaza chana asor sasa ni yual ni gbaza ni yual katinin da ma ana sane bo torin chan shamba agbani jiyan wa anya kama ka musulma ni dolo yisana ma ni gbaza wala ka badirma na aljanda kan bun kan la ka gbaza yara be shirkan ma toran can shambala ma duzo ya la nya duniya ma la nya na wonin nam ti shambala ma aban labo to amma da rubutu ne rubjala da ma na won o kadaran wuti ka sun o buku na wuti na tirbjala amma ka tanin bjala duzo ya na won yi bi chaka ti bjala on tu bod no gbatin nan ti shamma ku to nan ti abanya wunin nan buum kalan nan aljanda kana popuwar notiyan zama ta shabantunan bu'un ne ka san shabantunan aljanda ne don zo ya nawun be nan mistake nawuni obe nan mistake din da ashal kam ka duniya za a musulun ma be ka duniya za a yi dole yi sanama o me be nan mistake ka duniya za a yi common sense nama da tuna ti shaba ta biyan ka tabi satin nawun waye to ama ko tuto zanti nan bu'un ma ne ka tabani yes na wunda shir promise ya da me da nan yalman dama na wai ce ka tzanya musul ma be ka tzanya dul yisana ma banin le ya kebo ne ka banin fi aljanda dan tam na wunda ma shir be kala to dan ta ka bu min aljanda biyan balan ma biya zan ma zo furma an wekra aban labo na won bo no tun ma shir din da ashale dan ta ka duniya karbe shamma to woni negi ko so yusar hankale an ba ne duniya ma da bu doye yole abnya sagbana na bi sham kati yanso so maybe yet ne to aje mi no nyanga benda nangle so maybe ya ne kambon si be yan do so nda no so sama te zala ka tinya te yan ma buga za be nyala malala aban lawu to rin chan shambala ma don so ya rutuna hankal ma du wekra don so ngumu pour jonle sombo bondo niveau yole sombo bondo niveau yole nye mine mbalama a hankal ni cha tita shambalama be amin da adam shabanya kuma sense ma I hankal ni nya shambalama to amma tan banya mu'min ma nya musul ma tan mati arlawo tan mati ana ba pour jangla anya ne vo yuale kala anyale change ma mine ma ti chaw delir laniri ni ka jejiro delir laniri ni ka jejiro nya temay vanyuro pergle dene ko sa'azu temal vanyuro pergle bien ko sa'azu ala nya mind so nyingufa nyinta na common sense the tram ne kama ngunyur var tay onyo be gala to amin la da da ma mistake mbalama la da adam shababan zutir balama ya mistake mbalama vare ngunyur vare kata ya onyo be dolo yisanam ya yala ma lama be musulnam yala na kaman ngunyur vare nyara taya be yato abuka yarma be biagu puni yato aka ale yarma wa be kaman de dolo yisanam ya yarla be musulnam ya yana kan ngun kam nyur vare taya onyo tortuna ba na kaman yin common sense ni ta shambala ma nyama tamal dadama bankunya ne vo manga hal kar nyala bam nyala bank managers hal professor na ma banku wur nirba shikote university na ma ban yurvare aban labo so laban yar shan ngoma island mile abzan da zo pour pardon polo
de tuna common sense ma din smart ka yeto ashanga bien ka ba dolle de zan lan para adin nim yeto ani de tuna yella ka yel kan lan bor nan zan sa asugu intamma behle tanan da mata mabile tishiya in yarna kama da yana kama an yara shama kazan musulunci min musulunci da min dole yisa ban zan dole da ma kama awum ne kama dole yisa nama da min musulunci ban yana ka ngunyur varkam tayi onyo ame min kala anyale be kala ticham ka ku nyur fara ka ku sa'azu amma ta zago mu da na vanyur kam yana yin koyola na ma ni ti zagbub mun kama vanyur kam yana ne voyual jirka ma biya ya jirka ma na jin gbuble ma fa yala ya bank managers nama ne professor no ban wuri ni university no ban yura vare ne vo manga nya ba ku sa'azu gwali kionto de 80 million be 100 and something million nsuo surgani o ku sa'azu da zo nyi mine a ti hay ko ta nyi gbula ka so nti aral kaman vanyur kam nyala taya ka so kam da ma mati ala da zo shirka ma twoma ana sane biu da muna ai ab yel mangle in ya ngala jire da gban la kan yel ma dun ton karba champion yelanka to ama ab yel mangle ana sane ya ab yel mangle ti cham kama to kuma vanyur ba ko sa'azu ka ku nyur fare ama kati on wo in chant jin surtout no tete derzan to tire na difficult on ko melam proso on no fare ama de non difficult na ko nyu ko mo so ko je yara yeto awe meter because o je ko hankal ma kar work 24/7 chame ko hankal kar work 24/7 to pompo nyi mamman mabia ka zan nun example na nyi mala mabiso ko nyur vare o me kusa annu to ama ayeto apuni ayela nti zasa te za mala ka te zasan sa ka kala man pai akala man am par puni ama kamini kamandi kan nyur var kam nyi taya dozo alen yele to arutuni kama brain ma din fast smart ka yer yeto anuma karbuto karka question marks aga get la karka question marks dozo nyini yele to an nete zati amne kama ban yur varanye kamandi tayasi ama nyi mala broso de sa agbaza mini kamandi ankul mal brain shele mini kamandi ka vanyur kam nyeta yama shabba bian ngba mala brain ma to ama ye ni so kam za milala den tampon pon ye kama angma jirbia biya ye mangle anyo mar tuna di table be kala ti chama ni munya na pour la jinna nye muslimi ma ni nan pour subahi pour azafara pour lahsara ka pour magaraba pour le shay galan jam to jan kule subahi na pour le ma tuma ama bini yele yeto algaraba nan la le ma jin mbaba anyo do so shele mbanyam boso shembe akazana ko ndifila shele onde tifila shele karablante wena mula odan to tile abijin men planning ni yan social tutu wo karzebo planning ni yan dual social ntuo karzebo amabini number shaw amabia o number shaw karabul kaman karzab nyine den zaba ma ka common sense ka to usra dinyala common sense katia yusra so yitua agban tuom so yimia ka nyo ana sane bo common sense ni chen shambala wo to ama adini konkonyen ya ne ama bi yel yeto antwa pane nin chelpon dozo nyen kuto wutel dama common sense kan yimala dozo yusim common sense ma common sense common sense do woro amene kamanda dam so yingara ka agbati nyonyi ngarmo so yitua ka agbanyo onyu tumu bia na jinya kaman ka tangban shel ka ba kar tangban shel nirba kaman ka america nima ka ku kar gana nima na ba yisim gana america ma kana gana ka gana nan ba kar america nima ana jinyale to amma dinin ka addini biyan ya iko yanfu amkafu mabakari nam inirba na to yin kunnan sulo kacha ba addini ni to wala common sense din ni to wa na kaman so yi mi anyin da gargo common sense din yan wa na kaman so yi tuwa tv zo agbanyin kulfom anyin da gargo common sense din nala dadama yan yel na kaman di ti nan woma
den to tashin twana amini kamande ama binyo izanya la dagbamba anga aba binyo bembonma o ka kul jianwo ka cheko be dimya sulo de ka mbe tulaso ka cheko aban labo ko tua nyin dagbana be ka cheko ko tukunpana be ka kunpan tu cheko be ka lebi ka dagban tua lebi be ka lebi tua dagbana akutu labs an tuo labs dama a common sense yan wuram ne la dama ogba pacheko kunpan ma no tua ma o pacheko nyin cheko ngan labso be kalala nyin cheko kunpan ma no tua ma an labso kunpan ba cheko yi tuo gban yan apa kunpan cheko nya ogba no tua common sense ni chen shambala ma ogbo labsa ama dini den yan wona ayi da butun tizan ni kaman sambiar in yuarta ba dan so nyini yar shan ma common sense nim yeto ambala amin ba the same da dama nyanya dan so nyen kuto ya nan yin biara ko amin ba the same thing ajin ma plan anyan dul social to tuwo karzaba din kan yin shi ya tsaya amma anyan dul social yu dala maybe wannan na ban shi akarabu biana akaram plan ama ale mel plan shele an ko en jusu ko tuwo kar do to zibo din yin kar zibo halan ta pa da bata ka kuma go ma common sense kat user ma ya common sense she na onu zantitima ya da banye 100% positive de me banye 100% negative dinya common sense kat ya user positive ones bien me ka negative ones bien kina me ne ya common sense ne kan ne ne common sense ka user ka common sense za anya positive ama bi tuma ban shawo kan yin chan titi haramala ka nin ti ai which means when you slow common sense mban wanyan yele to ashekar zaba this are negative common sense kan yin yaro ama oyi ti ai ma bi won yele mashamo chekan yiriya positive common sense mbalama positive one balama aban labo do so na on titi sense shelma da maladin ti ar dan viala na dambie din chan shambalama da maladin ti ar dan viala na dambie to amara tumne kaman dadam ka dan vielma ati hakarinya dan vielma dan galsi ngar dambie laka qur'an me yel nitnan ma laka qur'an de yel nitnan ma ana sani biyo ay kulbara na o mam akwe ntuo mi nwo ka jia sabe nta be shabe nna solo shel na o malbalama ama katanin dadama ay kultuma ngbaza ntuo mi common sense ni chen shambara na alakamande manin pa mansulu ay dagban ben yetiza da betunin nan lala ti di rata man vima common sense positive one bala dezo ay yel so yeto abia tum so tuta kar zawo hal ka on gbaza chan titi halin nan ba sha din yace kar zaba o common sense no wo shambala ma ka addini yelo no nan la ka qur'an me yi wo la ka bible me yelo no nan ma la ayi common sense ko yusma dezo tuna mi anye common sense ndir ma tuna kama amine kama ndi tamala negative common sense kama positive common sense ay jile de tuna kama aban lezon ti chamia kabuna ma musulmi kabuna anye bo ne kabunda amang musulmi anye bo ayela la eto onzan tizan dan musulmi ama ka musulmi yeto aka yarma munya musulmi ko yeto aka yarma common sense ni rambala den ta kan yela ne kamandi tama positive common sense ne negative common sense understand ebo ayya ne to use into the two na use a common sense ati an positive nkunya common sense zapa positive de nyala de bayi zopure de nyala de bayi beta de nyala de bayi den viala na rambi understand ebo no ko bia me kaman lati waya ne bi shama negative and positive den yor lati ma bia me ka che de nyang gbobla karje understand ebo to teacher me musulmi de mo kan na won jamna nyama lebe bo harabanne de mo ka yen na won jamde nya labbo arabanne to rutuna arami ne kama dadam shabin biala ma kan musulmin bala da rutuna yara kaya kan mabishaba izan la musul sin zan plima
kai ni nyala musulmi ma kanin dinwo dimiya sulu din da nyala kama ajiya na nya musulmi chalungu amma di yalla kai na kan nye jampur ma tortu ne am a common sense de to wa na lahda da ma ka musulmi ba ka jampur nyo be jampur nyo to amma pa musulmi ana sane bu we nyala jampura amma ka pa musulmi believer on dina on table ngun ka te bonde musulmi ana sane bu dozo ai tuma ai zuma ai kumbia ai nan manwo ya kaza kan yulin na won biyan ngun tiyan de ta de ga mina be ngun tiyan jeji between me and you na won so ngun tiyan jeji mina kan mi no biyan mbi lapsa ban shawo ai tuma nku lapsa ai kul tuma mbi lapsa aban labu to amma din yala kamande common sense ka tiyan usra ai kul tuma yan lapsa am fast 1 minute be impando zoba na ala na mbanyi wumla turma torin chan shambalama dan zo an describe rishab ngoma azasa tababon ma musulun ma jamporo ban yaba to amma ba mala common sense ta chama zumo bi kan na kimbu bannan zina musulun na minyat tilgo zumo bi kan na kimbu bannan zina christian na minyat tilgo tigana mo christian and islamic din ban shashi din tuntule mai jamna na wani ntaba bo ajamu bikala su banin non lelam de tumana nan da zina jani ya ti bargiya kato nyu jani ba ku ya ka zanson tamfone to bo ma so ne banin le tun da ma kala ba muna ba mi na wani muslim non nan tun da la tuma christian non nan tun da la tuma ban ku yan bin yala na won jamda ba ban zam ku ba ma ku bol na won jamna ban no nan tun da la tun jarma ban zam ban manga umbol na won jamda ma an yele to ashoma din kama mbora ayeto ama zani pumpun ka pa use language ban zam ban manga leb na won jamda ba ma butuma mbala ma pumpun ka use language pumpun ka use common sense pumpun ka nan very smart ka language ka question ka rapuni ban zang ban manga leb na won jamda ba so pumpun aban amman yeto ama puni ai analyze le the woman kan la da mama ban zang la ban mang leb na won jamda ba amma ba jamda na woni tana analyze yeto a can shambala ma so pumpun a ce kan ban kama an kan da shabu ma za sama an kun yar shab za sama ma christian nama ne muslim nama ka ba zur bumbu ka ba kurungu ka ba nungu ma pumpun a ce kan ban la da ma na ma zasa kana won jam da ban yaba ta ba bo ne ba muslim nama ta me bo ne ba christians ba zangla ba manga aban la ba umbwel kama na won jam da ban yaba ma kapa pumpun ka ya to ka language ka rapa bien without question mark kulan ku yel shama without question mark ama to cham tuni. I remember one of the Egyptian lands ndaje nan ta fu katakushi ka sister sutu bugar to zu'um kan zoma ye mai sister mbala katabrashi jama tibrashi jakaranyo jinshe da baba yin mana din ni mana ko google in ke jin na mana katade trashi in ke jin na tin ke jin mana yimi ban sha'adan ta nan ha ni sananin kuya sister ma ko kurme kagbu afama zaba kaba tubaro ko ni ti chiro ko bunku nzon bi chiro ko bunku afon kabuharo kalan yela kanan bwa mba same nlamban yel no bobwar mana nlamban yel ni fibem mana sunsune do zo ti chelta ba ka buiche ka kuchama kan jindo yele fu buiche ka kuchama kan jin tablan gidan afanama kartin yela brai kavan kabrai ti ko mo jamo pinyam de jinma karan jinni yan talgan nin sala to kulwu mi ya to ashirwan yaro man na ya dufa mabia an kuliya to ashirma zama analytical mind to umam nan ya to ashirma da payal mangle man analytical mind da ku wannan ya to ashirma yama
akul kurla la ya to man zan nan ani la kwan jo won ka yelma ka yelma story ka tetema story amir che karnyar story nyin chala nyin zo yan na ta kago kan won tuzo pa ko to gugare zo jeme biya de mane ka zo ma won ya nu tuzo pa moma kanna bi ma na guru kanna kan yo tuzo do mo rabi no tuzo do mala orabe mi no tuzo do nguru mo e tuzo pa do ma gba zo ma gba rabi ne kan tuzo pa nguru mo rami ka wula so kan mun biyu ma rabi ba ne kan tuzo do min so jewo kan to zan yelo ne kaman ya kaza in chen mun tin ya fa ya kaza to tizan lazal de mane 2 aye ni jilanda bale ka i gutu malga be ka gubi ma gu malgi inyam ko gutwe janlamane ki nan gutwe janlamane ki gbaza gutwe janlamane ku me yeto an ka inda gur onda gutu che janlamane nirba ala nda be janlamane nirba ala ka nyiye ni ki gutu page kala bi wo gbobla afaso zabba ki gbaro ko ni cheli yo ngum pa ma o ni cheli yo ko mienku afoma ati hapuno la biwoma ko munmian ku donwo kama wula miyabiya zanu ko ragba be hama be da ko ragba fiabra foma kan wunya ni rigbaru na ni chelio kan munmian ku do pa anya mian ku do to rin zanu maruma ni kama la to ma jirin yel dimsulo mbutuami mbom na ba na yele to ashalwa yeto annam da nyela annam leme nang la ni yula kwan jo mani abanya ambu ai ni temirin da nan jomani kan which means annam da ma abami an to zan yeto ashal nzan na tepai to ama azom yirpuni katom ya ni ko ni bi rapport janle ni wonye face ko biya da mani to ala zom yika che store ma entam la a store shal antoma yeto annam da shal zan no ma dana hangame da hangame ayilme da nabuluna dan ta alkar nya jir aban labu dan so ya nyima nyini yan ye to ashel kama sa sai tan watan analytical mind ma tafun zan dole tian zan ma ya dole so an ye to ashel ya to annamda mbala kai dinde pa ya to annamda bangma kanun ni yula panjo ni ya to ashel ma ungu ma jangdan nda bala ma jangdane ka wuma apart from azoma azoso anda chana ta kama dadam mun ndalan biyan mpai dadam mun ndalan biyan mpa nyizu na azoma na lafama na bimazo because ayeto apuni yeto annamda shal anzano ma nirba na ambela du yeto anuma nirba na he nyene azo bima na fama nirba na banin bela yeto annamda ngoma apuni ngundala lempaya nang ni yula panjo nkama kan wumbe za zelenkom mbiya miya fama mirka changa fama ngusani to ama la azoma tuzo pama nguna sumo yelo ni kama sonya ni shirka ngara kan nang ni yula panjo ko recordi o mere bol so yule yelman le nyele la fama ngoko rano ma kan wum aban labu azoma ba ko gba yiro den kan wum mun dalan pa abunuma ko gba sa yel on da nyabin shaw demane na yado yan yela question bo aba niveau yino kam sasa kan lan nan ni ngula kwan jo on bo aba ka ba lapsel ka nya shishel den biyar puni ana sane biyo dan so ya mani ya yeto anamda mama ay yeto ashalma ka yel man le nyele de pa yel man le dan so ya mabi tichamya to abanya on fo ticham ya ko na fo o ti arame no nya onye yele to ashere to twenwo ka tamian satama da mande bom ne nala ni yulo kwanjo oma de men nyame kaman tumana katibi sa ama di kane to ama tani yinye yeto anwoma di kama di doya ma da mala kaman di sonna kano yele yeto ashere to ama tani yeto adagal siapam ama mabia
din dai nin ka nyen ni yula kpanjo ma nyim ma aban labo man fan yala ni yula kpanjo ran balamani da pala ntakra me man me atakra ay kulche ni yula kpanjo anangbo ngbayin chame ame yala ni ame na ni yula kpanjo ra karbu par man believe ni jaba shama be ngarga ama no ni yula kpanjo kar param believe polo ay nkuchi ngbazana ngmage be ni gbale yala ya to ma din chan sham ni dadama ni na rapuni aban labo che ka so do etizanya dadama kanya dagbamba understand ya bu ka tizanye kaman ben yili yankana dagbamba ka tizayina understand ya bu to ama na ya dola ma den dai nan kan yin man yan ta nan shaman atakra ma to yin change my mind amma din yala mala yato ashal dabam kan yala so yisilbe yin jela nan da bishi ama ai don wa kunya nasara na on gafara mpur so kamza sa ka pur yin mamma ba ma ka ni yula kwanjor ma karkana ai yen yele to aka tiar zo kana yel ka pala na yado biya kam man ko mala yato in yar an yula kwanjor puni mpur so kamza sa